आगे आगे से स्तोत्र टे अनुवाद कर देले कारण हम तो संस्कृत जानि ना आपन बड़ी तेणु कौन होची ना स्तोत्र जतले समस्त गाइले स्तोत्र मीनिंग जानि पाबी भलो जो स्तोत्र पाठ गले मोटामोटी पद पाणी प्रभु जहाँ जहाँ कहते ता भीतर अनेकटा कभर हो रेडियो मुख्य संवाद जमी मुख्य संवाद आगे शुणु आगे रेडियो शुणुलु आम तेणु मुख्य संवाद गुड़ाक पुणी आम शुणी पार मैंने पूजा करवा हाँ आम कौन करवा व्यासदेव जो श्रेष्ठ कृति भागवत आम दुईटा तीन श्लोक पाठ करवा पूजा करवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत समस्त वैष्णव वैष्णव मान वज्रचारु प्रभु को श्री चरण प्रणाम जय श्री प्रभुपाद की जय श्री श्रीमद जय पटका स्वामी गुरु महाराज की जय हिताय गौर सिद्धानंद प्रेमानंद हरि हरि बोल व्यासं वसिष्ठ नवतारं सदते पौत्रम कलमसं पराशरात्मज वंदे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कृष्णाद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं देवाब्जभास्करं वन्दे भास्करं वन्दे समाधिनिलयं मुनिम् वेदव्यासं स्वात्मरूपं सत्यसंगपरायणं सन्तं जितेन्द्रिय क्रोधं सशिष्यां प्रणमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहु परो हरि अफालो लोचन शम्भो भगवान् बादरायणः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ब्रह्मसूत्र कृते तस्मै वेदव्यासाय वेदसे ज्ञान शक्ति अवताराय नमो भगवतो हरे व्यास समस्त धर्माणां वक्ता मुनिवरेडितः चिरंजीवी दीर्घमायुर्ददातु जटिलो मम प्रज्ञा बलेन तपसा चतुर्वेद विभाजकः कृष्ण दैपायनो यश्च तस्मै श्री गुरवे नमः जटाधर तपोनिष्ठा शुद्ध योगा जितेन्द्रिया कृष्णाजिनधर कृष्णस्तस्मै श्री गुरवे नमः भारतस्य विधाता च द्वितीयं युवजो हरि हरि भक्ति परो यश्च तस्मै श्री गुरवे नमः जयति पराशर सुनु सत्यवती हृदय नंदन व्यास यस्यास्य कमलो गलितं भारतम् अमृतं जगद्विपत्ति वेद विभाग विधात्रे विमलाय ब्रह्मणे नमः विश्वद्रुषे सकल धृति हेतु साधन सूत्र सृजे सत्यवत्योभिव्यक्ति मते वेदांत वाक्य कुसुमानि समानि चारु जग्रंथ सूत्र निचयेन मनोहरेण मोक्षार्थी लोकहित कामनया मुनिर्ज तं बादरायणमहं प्रणमामि भक्त्या इति श्री वेदव्यास स्तुति व्यासं वसिष्ठ नप्तारम ये व्यास वसिष्ठ अंकर नाती एवं शक्ति माने ब्रह्मांड पर आसिले वसिष्ठ वसिष्ठ पाखरु आसिले शक्ति शक्ति पाखरु आसिले पराशर पराशर पाखरु आसिले व्यास व्यास पाखरु आसिले शुक ए डायग्राम तार मन रखिबे
ଯେ ପରାଶର ମୁନି ଗଙ୍ଗା ପାର ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି। ଏଇରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପରାଶର, ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବ୍ୟାସ, ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ପଦ୍ମ ପାଣି ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପରାଶର, ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାଟି ହଉଛି, ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ତୁତିଟି କରାହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ଯେ ବ୍ୟାସମ ବଶିଷ୍ଠ ନପ୍ତ, ନପ୍ତାର ହେଲେ ନାତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର କଣ ହେଲେ? ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ନା ନାତି? ମାନେ ଏଟା ପ୍ରପୁତ୍ର, ନେତାର ପ୍ରପୁତ୍ର। ପ୍ରପୁତ୍ର, ନାତିର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଏଇ ନତାର ପଦଟି ବସିବାର କାରଣଟି ଏଠି ହଉଛି ନାତିକୁ ବୁଝୁଛି, ମାନେ ପ୍ରପୌତ୍ର, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଏଇ ଅଛି, ନତାର ଶବ୍ଦଟି ବସିଛି। ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠ ନତାରମ୍ ସାତେ ପୌତ୍ର ମକରମସମ୍ ପରାଶରାତ୍ ମଜମ୍ ବନ୍ଦେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ଆତ୍ମଜ, ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମଜ ମାନେ ପୁତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ ନତାରମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ନାତି ପୌତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ର କର୍ମ, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅବତାରୀ ଯେ କିଏ ନା ପରାଶର ଅଙ୍କର ଆତ୍ମଜ। ପରାଶର ହେଲେ କିଏ? ପରାଶର ତାଙ୍କ ବାପ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆତ୍ମଜ ମାନେ ପୁତ୍ର। ସେଇଭଳି ଏଇ ବନ୍ଦେ ସୁକତାତଂ ତପୋନିଧି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକଦେବ ହେଲେ, ଶୁକଦେବଙ୍କର ବ୍ୟାସଦେବ ହେଲେ କିଏ? ବାପା। ତାଙ୍କର ହେଲେ ଇକର କଣ ଶୁଭୁଛି? କିଛି କଥା ବୁଝି ହଉନି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି କଥାଟା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭୁନି? କଥାଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କାଟି ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନେଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଟା। ନେଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ସେଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଶୁଭୁଛି ନା? ଶୁଭୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶୁଭୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଛରେ ଯଦି ଅନେକ ଟାଇମ ଦେବେ, ତାହେଲେ ପୁରୋଟା ଆଜି ଚାଲିଯିବ। ଯେତେଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଶକ୍ତି ହେଲେ ମାନେ କିଏ? ଶକ୍ତି ହେଲେ ଏଇ ପରାଶରଙ୍କର, ଏତିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ଆପଣ ସିଧା ପାଇପାରିବେ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୌତ୍ର, ଶକ୍ତିର ପୁତ୍ର, ପାପହୀନ ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଶୁକଦେବଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ସେଇ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ ନିଧୟେ ବଶିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏଇ ବାସିଷ୍ଠ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠସ୍ୟ ଅପତ୍ୟଂ ପୁମାନ୍, ମାନେ ବଶିଷ୍ଠସ୍ୟ ଅପତ୍ୟଂ ପୁମାନ୍ ମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏଇ ଅପତ୍ୟ ଯେଉଁ କିଏ ନା ଆମର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାସିଷ୍ଠ ନା ବଶିଷ୍ଠସ୍ୟ ଅପତ୍ୟଂ ପୁମାନ୍, ଏଇଭଳି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଟା ସର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ। ଏ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ, ଆଉ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ। ଏଭଳି ବ୍ରହ୍ମ ନିଧାନ ଏଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅପତ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସଂ ସର୍ବଲୋକ ହିତେ ରତମ୍ ଆଉ ଦେବାବ୍ଜ ଭାସ୍କରଂ ବନ୍ଦେ ସମାଧି ନିଲୟଂ ମୁନି। ଏ
कृष्ण दैपायन अर्थात यांको नाम होची कृष्ण दैपायन कहउतले पद्मपाणी गौर प्रभु जी ये नाम हेले व्यासदेवଙ୍କର नाम ହେଲା कृष्ण दैपायन से हेले व्यास आउ सर्वलोक हिते रतम सबु लोकंकर हित मंगल कामना करुतबा एवं देव अब्ज है पद्म तार आभा है भास्कर भास्कर जो समाधि निलयम एभली कौन व्यासदेव को मु प्रणाम जनाऊँ वेद व्यासं सोमात कहते वेद व्यासं स्वात्म रूपम सत्य संगम पराशरम आउ शांतं जितेन्द्रिय क्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहम ए वेद व्यास स्वात्म स्वरूप हरे कृष्ण परायणम आज्ञा सत्य संगम परायणम आउ शांतं जितेन्द्रिय क्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहम ये वेद व्यास से कौन ना स्वा से कहते स्वात्म रूपम स्व आत्म रूपम वेद व्यास सत्य संग परायणम जे कि सत्यर वरिष्ठ व्यक्तित्वर परायण आउ शांत थिले जितेंद्रिय थिले क्रोध जितेंद्रिय क्रोध को से जय करथिले एभली शिष्य सशिष्यम प्रणमाम्यहम सही भली व्यासदेव को प्रणाम करूची तापर कहतन अचतुर शिष्य मानक सह मु प्रणाम करूची आज्ञा शिष्य मानक सहित मु प्रणाम करूची अचतुर बदन ब्रह्मा दिवाहुर परो हरि अफाल लोचन शंभु भगवान बादरायण अचतुर बदन ब्रह्मा ब्रह्मांकर होची चतुर्बदन किंतु याकर बदन चाटी बदन नुहे याकर बदन चारि बदन नुहे अचतुर बदन ब्रह्मा दिवाहुर परो हरि याकर हरि जो भगवान कृष्णचंद्र बाहु दीटा तेना आमे जानचे जे विशेष भाव में भगवान विश्व रूप भी दर्शन करैछंती दिवाहु भी देखछन जे अर्जुन चाहिछंती कहिके मते आपनकर से मोर द्विभुज रूप को देखांतु एडी एकादश अध्याय रे कहिछंती ना जे किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वं ए श्लोकटी रे स्तुति रे करछंती मते से दिवाहु ए दिवाहु को धारण करथिबा दीटी भाव से होचंती हरि से होचंती व्यासदेव आ से होचंती जे माने चतुर्मुख ब्रह्मा नुहंती किंतु से ब्रह्मा माने कहबार कथा चतुर्वदन ब्रह्मा आ दिबाहु रपरो हरि ए दी से हरि से व्यासदेव हे स्वयं हरि सत्यादेश अवतार इटा कहउतले जे पद्मपाणी प्रभु ए जे वेद व्यास स्वात्म रूपम आए चतुर्वदन ब्रह्मा आ दिबाहु रपरो हरि एभली हरि व्यासदेव आ अफाल लोचन शंभु शिवंक भली तृतीय नेत्र नाही अफाल नेत्र शिवंकर तृतीय थिले भगवान कहउतले शिवंकु ए जे अफाल लोचन शंभु माने शिवंक भली तृतीय नेत्र तांकर नाही किंतु से शंभु भगवान सेही भली व्यासदेव को मु बादारण को प्रणाम करूछी हरिबो अचतुर बदन ब्रह्मा दिबाहु रपरो हरि अफल लोचन शंभु भगवान बादरायण शंकरं शंकराचार्याय केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ये शंकराचार्यंकर अवतार शंकर अंक शंकर शिव एवं शंकरंकर शंकराचार्याय केशवं बादरायणं ये केशव बादर याको कहउची बादरायण ये स्वयं केशव स्वयं भगवान आउ सूत्र भाष्य कृतो वंदे ये समस्त भाष्यर सूत्रधर ए जो होचंती व्यासदेव जेते जेते भाष्य सब दिया जाईची पुराण जे पहिले अष्टादश पुराण एवं महाभारत ए सब जेते जेते शास्त्र ये होचंती सूत्र भाष्यकार तेनु गुआउची ये सूत्रधर हिसाब रे ए जीव जगत को आविर्भाव होतले भगवान तेनु एटु गुआउची सूत्र भाष्य कृतो वंदे ताम व्यासदेवं बादरायणं अहम वंदे मु प्रणाम करूची मु तंकु अर्थात मु वंदना करूची एवं शंकराचार्य
सेकंड आज्ञा आज्ञा एटी कौन होची ना टिके कहना दरकार ये ब्रह्मसूत्र माने होते वेदांत आज्ञा तो ये व्यासदेव भगवान व्यासदेव से वेदांत भी रचना करिसंती एवं वेदांतर भाष्य मध्य रचना करिसंती बुझिले कि एवं शंकराचार्य से वेदांतर भाष्य रचना करिसंती शारीरिक भाष्य अतएव ये दुई जन भाष्यकार ए जो भाष्य रचना करिसंती माने व्यासदेव जो भाष्य रचना करिसंती सेटा होची भागवतम भाष्य भागवत से भागवत होची वेदांतर बा ब्रह्मसूत्रर माने स्वाभाविक भाष्य शारीरिक भाष्य होची माने जो शंकराचार्यଙ୍କର जो भाष्य जाको मायावाद भाष्य बोली कहा हुए एटा होची शंकराचार्यଙ୍କର किंतु जेहेतु शंकराचार्य भगवानଙ୍କର आदेशरे ए कामटा करछंती एटी कहा होची आमे दुई जण को प्रणाम करछु जे व्यासदेव जे ब्रह्मसूत्र भाष्य श्रीमद् भागवत रचना करछंती एवं शंकराचार्य भगवानଙ୍କର इच्छा अनुसार से मायावादी भाष्य जहाँ सुनिले हय सर्वनाश से भली मध्य भाष्य रचना करछंती तो दुई जण को प्रणाम बोल आज्ञा 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 तापर कहले व्यास समस्त धर्माणां भक्ता मुनिवरेणितः चिरंजीवी दीर्घमायुर्दर ददातु जतिलो मम ताले ये माने हेले सब चिरंजीवी माने सब दिन पई अछंती ए सात जण सब दिन रुहंती से होतंती अश्वत्थमा बलि व्यास हनुमान कृप पर कोन परशुराम आउ एते ए सत्य चिरंजीविता ए चिरंजीवी पई कोन जीवित अछि आज्ञा विष्णु रहिले हां कहूची परा अश्वत्थमा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृप आउ एके परशुराम सत्य चिरंजीवी माने ए सात जण चिरंजीवी जीवित हरिबोल समस्त कहिलो असुविधा म्यूट करंतु दया करी म्यूट कर दियंतु सुधीर प्रभु सुधीर जन प्रभु हरे कृष्ण ए जे कहले चिरंजीवी एते चिरंजीवी ना संसार सन्ति चिरंजीवी भीतर व्यासदेव रहउछंती ए व्यासदेव कोन ना कहउची जे आम व्यास समस्त धर्माणाम ए समस्त धर्म ऊपर विशेष गुरुत्व समस्त धर्माणाम वक्ता मुनिरेडित रीडित माने कथित तांको द्वारा समस्त धर्म को समन्वय करी श्रीमद् भागवतम को प्रचेष्टा जारी रखी से कोन लोकलोचन को आनिचंती सृष्टि रे तेणु पहले वक्ता रूप रे समस्त धर्मरा सार सेई समस्त सार वस्तु को भागवत माध्यम रे समस्त धर्माण वक्ता स्वयं भगवान हरि स्वयं व्यासदेव चिरंजीवी दीर्घमायु एवं भूत जटलो मम मोर चिरंजीवी मोर दीर्घायु कामना करी मो हृदय रे से रुहंतु मम हृदय समुद्र इति को हउती प्रज्ञा बले न तपसा चतुर्वेद विभाजक कृष्ण द्वैपायन जश्च तस्मै श्री गुरवे नमः प्रज्ञा बल रे ज्ञान बल रे तपसा से ज्ञान रवि चरम एथिरे थिले आ तपसा थिला चतुर्वेद को से विभाजन करिथिले एवं कृष्ण द्वैपायन नाम रे जेटा कहउथिले पद्मपाणि गौर प्रभु ए द्वैपायन जो हृदय सेठी जाई तपस्या करता कृष्ण द्वैपायन जश्च तस्मै
नमः। ए भारत वर्षर से विधाता रूप रे भगवान रूप रे आसे भारत वर्ष रे आविर्भाव हेले स्वयं द्वितीय इव हरि यांकु कोन ना द्वितीय कृष्ण व्यासदेव को कुआउची। ए व्यासदेवंकर द्वितीय कृष्ण ए हमर भगवानकर द्वितीय कृष्ण ए व्यासदेव जो व्यासदेव भारत वर्षर विधाता एवं सर्व द्वितीय इव जे कि द्वितीय हरि ए हरि महाभारत रचयिता आज्ञा एठी महाभारत रचयिता बोले भी कहा जाय परियो आज्ञा महाभारत रचयिता एवं भारत वर्षरे महाभारत रूप धारा को नहीं आविर्भाव होइतिबा एई जो भक्ति हमर हरि भक्ति परायण साहेब व्यासदेव तस्मै गुरवे नमः। सही बड़ी गुरुदेव को मु प्रणाम करूची। जयति पराशर सुनु सत्यवती हृदय नंदन व्यास जस्या यस्यास्य कमल गलितं भारतममृतं जगत विपत्ति। एडा विपत्ति एडा पदटी दिए देखंतु ना कोन एटा अछि प्रभु जी। जगत विपत्ति माने हरे कृष्ण कौन है जगत विपत्ति ना 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 विपत्ति कौन है लाइक तो पूछी करने ना महा मुश्किल तो व्हाट सेकंड उड़े टिपी दे प्रभु जी जाई पारे जगत पिबती एटा हे करे कि प्रभु जी जगत तो पानो करते एटा जगत विपत्ति हबो विपत्ति। हां विपत्ति लेखा अछि हां जगत अति विपत्ति। हां 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 हरे कृष्ण दंड सुना तारे एठी पाउची जयति पराशर सुनु पराशरंकर सुनु पुत्र आ सत्यवती हृदय नंदन व्यासदेव एवं जस्य कमल गलितं भारत ए माने ए महाभारत रो जो अमृत को सेयाको कोन करछन पिबती पान करछन्ती पिबती जगत विपत्ति जगत वर्तमान पान करूची भागवतम को जो महाभारत रो निर्यास समस्त शास्त्र रो निर्यास को जो भागवतम कथा कहउतले जे देखो आनंद पाई पारले नाही व्यासदेव सत बेले तांकर गुरु होतंती नारद मुनि आसी कृपा करी कोन कले जगतपति अर्थात तांको भागवतम रचना करिबा पई कहले एवं सेई भागवत समग्र जगत वर्तमान पान करूचंती जोटा की ध्यान रे कोआईची निगम गणपतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयम मुहुरह रसिका भुवि भावुका। एटा भागवत में स्तुति कराई पीबत समग्र विश्व जो अमृत को अद्यावधि पान करूचंती ए कृष्ण दैपायन व्यासदेवंकर जो अम्य कृति जोटा कि हम प्रति जीव जगत प्रति प्रदान करी समस्त जीव को उद्धार करि पारतंती सही बळी व्यासदेव को प्रणाम करूची। आ बोलतंती देव विभाग विधात्रे विमणाय ब्रह्मणे नमो दीर्घसे विश्वद्रुतसे सकल त्रुटि हेतु साधन सूत्र सृजे सत्यवत्य विभक्त्य मते वेदा ये वेदा विभाग विधात्रे वेद को धारणर समर्थ ही विमलाय विमल निर्मल एटी होची विमल ब्रह्मणे नमः विशुद्ध ए विश्व याकर पवित्रता विश्व को व्यापी जाईची जो सकल धृति रा कोन प्रभु जी एटी धृति होची से जो ए जे 10 टी है तो उपनिषद प्रभु जी म्यूट अछि अंदर गया ना धृति माने जो समदम तप सत्य ख्याति राज्य चार गोटे धृति अछि ना से धृति सेटा तले ब्राह्मण रे जो 9टा गुण जोटा ब्राह्मण रो दंडवत प्रणाम ए जो ब्राह्मण रो 9टी गुण सम दम तप शौच खांति आर्जव में वच ज्ञान विज्ञान अस्तित्व ब्रह्म कर्म स्वभावजम एटा ब्राह्मण रे जो 9टी गुण अछि जोटा भगवान कहितंती अर्जुन को सेटा कोन होची ना ये समस्त धृति हेतु से होचंती ए समस्त धृति रो हेतु माने कारण हेतु एली कारण स्थिति बस जो धारण करबा पई बुझले के धारण करले जे कि तो स्थिति हेबो किंतु पृथ्वी को अनुद देव धारण करछंती तेणु पृथ्वी रो अस्तित्व अस्तित्व रही ठीक से धृति बना होची स्थिति स्थिति का धारण करबा এই ভলি একু ধারণ
ବାମନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ କୁସୁମାନି ସମାନି ଚାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂତ୍ର ନିଚୟେନ ମନୋହରେଣ ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲୋକ ହିତ କାମନୟା ମୁନିର୍ଜ ତଂ ବାଦରାୟଣ ମହାନ ପ୍ରଣମାମି ଭଗତ୍ୟା। ସେଇଭଳି ବାଦରାୟଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ କୁସୁମକୁ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟର କୁସୁମ ହେଲା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ। ସେଇ ପୁଷ୍ପକୁ ସମାନ ତାର ଚାରୁ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଚାରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାଣୀର କୁସୁମ ବେଦାନ୍ତ ବାଣୀର ମାନେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ହରି ବୋଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ଏଇ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ କୁସୁମାନି ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଚାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ଜଗତ୍ର ସୂତ୍ର ନିଚୟନ ସୂତ୍ର ନିଚୟ ମାନେ ସମୂହ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଭାବକୁ ନିଚୟ ସମୂହକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମନକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟାସଦେବ ଆଉ ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲୋକ ହିତକାମନୟା ମୁନିର୍ଜ ତଂ ବାଦରାୟଣ ମହାନ୍ ପ୍ରଣମାମି ଭକ୍ତ୍ୟା। এই ଯେଉଁମାନେ ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲୋକ ହିତ କାମନୟା ମୁନିର୍ଜ ତାର ହିତ ଏଇ ଜାତିରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଫଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅପବର୍ଗର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଇଏ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲୋକ ହିତ କାମନୟା ଯୋଉମାନେ ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ବାଦରାୟଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବା ସତ୍ୟାବେଶ। ଏଠି ମୋକ୍ଷ କହିଲେ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ମାନେ ହଉଛି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ ନା। ଏଠି ମୋକ୍ଷ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ମୋକ୍ଷ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ମାନେ ବ୍ୟାପାରଟି ଏଇଠି ସେଇ ମୋକ୍ଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାଟାକୁ ବି ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ। এইଭଳି ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ବାଦରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି କେବଳ ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୋର କାମ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ମୋର କିଛି ଦେବା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦେବା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବାର କାମ ହଉଛି ମୋର। ତ ଏଠୁ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଆଜି ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ତିରୁଭାବ ତିଥି ଏବଂ ଆଜି ଏହି ତିଥିରେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ଆଜି ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଣିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ମୁଣିଆ ମାନେ ହচ্ছে ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯିଏ। ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୁରୁ। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ତିରୁଭାବ ତିଥିରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ସାତ କଲେ ମୁଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପଡେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡନ କରିକି କଣ କରନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭେଟି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଆଜି ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ବେଶୀ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା ପରେ ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାଗବତର
अवश्य जहाँ किसी आलोचना है एगुड़ाक भागवत ही तथापि नियम रक्षा करने गोटे श्लोक तार अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ ध्यान टी करवा प्रभु जी नहीं भागवतम पढ़िया पे कहते प्रभु जी गुटे गुटे श्लोक पढ़िया पे प्रभु जी पढ़ी दियंतो एबे टाइम होबो नहीं आ समस्त तो समय हेगला बेलको समस्त महाप्रसाद गोविंद भाई पढ़िबे तले कि जोटा मो प्रोग्राम ता करछि सेटा माने हेई परिबा